Meghalaya dokumakon Olakiram biya pagalja nokrangko Kulipilnok ta paragata ha. Asam adoko mande saksa oniko subutup nunganiko mobile charger cable ko mana anin ba paragata. Tripura adoko saksa arme ko sabishina porekar anyo positive onga ko mana ha. Nagaland adok ba sak chibri sagba mandirang ko mandap thaya anin ba bilganang parang paragata. Rumsak so na simang sakanigon dal salni skang ba koborang na salantia na simang koborang ko ya channel oni ko khna sona gata maninga paragat kiman khatha bichongrang ko da na simang na jojo rong thalbate paragat skhenga Meghalaya adok sokari Olakiram giljanok ba Olakiram biaprang ko Meghalaya adok kumakon Juni chibri tarik oni de Kulipilnok ta mizal salni ba ko paragata ha Meghalaya adoko dingthang thorom ni Olakiram biaprang ko Batanggaman India o sabishini gapna aba chinga onin chipedonata komantoka ha. Ya thorom ni kita Olakiram biaprang ko Kuliplani gaman jinma apsan sanchirmani kodakna gita mizal salni ba ko Chief Minister Conrad ke sangma thorom ni dilgaparang baksa thomani ko ngatanga jaman ya ko paragata ha. Chinga Olakiram biaprang ko Juni chibri tarik oni Kulipilnok ta thi ka anga ha. Yani gaman kanal uyatanirang ko natken ane Meghalaya adukni Deputy Chief Minister Preston Tinsong kobor atum gaba mandirang baksa agan girkani zaman agana ha. Tinsong ni uyatani kitade adoko standard operation procedure aro dakna nangni kamrang ni gaman ba gemuk thorom ni dilgapa ba mandirang nan sokatang na singa. Meghalaya adukni Deputy Chief Minister Preston Tinsong ni uyatani kitade Giljani ba thorom ni dilgapa sakantian anthangthang member ba bebe adam skha gapa mandirang na niyamrang ko chuguma kon jarkang na gta uyatna nanggen ba thalatang yona gta nang skhagen sakanti Olakiram biaprangonare eba gaparangan niyamrang ko aro dakni rang ko rong thale ma shira na gta nanggen aro jarkang na gta nanggen enen ba minister makragatang ha yanaki ongopa taudupat Mai ko dakna gta nanggen yarang ni gamande paragata ni rang ko naksona gta man khuja aniba ya ko bakan paragata ni ko dakna gta singa yanake ongingon agilsa kemko sabisi kapa ni ko nakna gta maninga aniba mizal saniba ko banga biaprangon jinma apsan datle thomani rang ko ngat gija environment day ko maniang skha Meghalaya adukni Chief Minister Conrad ke sangma ba Environment Day ni salko mizal manianga ha. Aru wa bol dambe ba bol bisarang ko Worst Lake aro State Secretariat noksamba oge anga ha nin ba paragata ha. Sangmaya Environment Day ni sal o sakantikon bol aro chirung chibiskrang ko tangi rakhyang nagta kamrang ko ka ang chinagta agana ha. Sakanigon Chief Minister bolwa aro pla kulula odonggapa sambol kon name sumsake aro niroke tala chinagta ba agananga ha. Jera ko di yarang nikon panganam ganirang komatna gata amgen. Mengeban kobor ko knerang skana mangsa sel ongrong ija gapok ngaha yan saksa sagba mande ni subutup oniko mobile charger cable komana ha nen ba doktor saksa agana ha. Yan asamado ko ngaha. Belsi kola chiong gapa me asa saksa antang ko oksa nigaman doktor na agane ha. Aruwa doktor na de anga fit kinimang onggapa mobile charger cable ko kusik kata menok mana anin ba thole agana ha. Andi ba chongmot jamano ma syon wa antang ni donuna nang gni gapa ba private part kita sa skna peros ka anin ba uyat ska ha. Doktor saksa anda ke agana ha. Chingona saksa mande sagabare baen ba oksa ni gaman agana ha. Aruwa chingna de may baka ay charger cable komnok mana anin ba agana ha. Andiba chinga sandiroka ni kodakon cable komanja ha anin ba agana ha. Yanake ongoba uwa x-ray ka ay niyang ha unon uni subutup bo mobile charger cable konek nagta mana ha. Aru cable ko chinga subu rama ba subutup oni koragal nagta mana ha. Chingna ya sagba mande ya cable ko antang kusik kata menok mana anin ba thole agana ha. Andi ba yan uwa antang private part kata sa skna pero ha.
Anga banga mandirang konrakte sanabanani khotninga ha andiba yanda odupat khangpa changna yadakaba obostha nga khonikchinga aninba doktor agana ha skathang anthang ben ko khosthongna gta khalake rangruani gman doktor sakandikon anthang thangko yanake obostha ona sokatcha chinagta agana ha aru doktor rangna mamung ko ba tholja chinagta aro khakhet kon aganang chinagta uwa didianga ha Asam adoko mijalan tamo ba sakola chisku covid chisku sagba mandirangko namat plag tamana hanin ba Asam adokni health minister agana ha ya sagba mandirangan sakchi githam mandirang de mmch ni sakchi sade tmch ni saktok de golagat hospital ni sakpunga de gmch ni amch ni sakatham aro smch ni saksaunga Salni githamba joba sakola chichet sagba mandirangko positive manthaya anin ba sarma agana ha Asam aduko salsa ba sabishi mangba ko segatani wachangani ko dao antisana de nikna gita mankujenga sak chigita mandirangko saksku di mahasao nagaoni saksni sonitpur ni sakpunga hailagandi ni sakni aro karimganj ni sakni onga Mijalwalni chetpa jona de sabisi mangba ko namat plani sakret sabi sotpunga sku gapanga ha adoko sabisi mangba ko segatani sakhajagni chasa sotpunga gatham gapang ska ha mangban Tripura adokni khobor ko knerang skana Border Security Force BSF aro Tripura State Rifle TSR rangni sabisina segatangani zaman Tripura adoko Indian Army West Tripura District nga odonggapa Lichu bagan biapo sabisina positive onga komana hanin ba paragata ha Belsi sutpunga ponga ongpa army officer sakor punga sabisiman gbarangoni saksa ongpa a Yan daudupat army oni skang patsang na Tripura doko sabisina siga ching gbarangoni onginga Ya army officer bagapan biaponi adokona indigo flight ore bapul gbaonga Aruni sokpaon uko porekara nagta uni sampel koranga ha. Jian Maharaj Pir Bikram MBB Airport Agartala ona sokbaha. Bristibar sal o sakritachet sosni bunga mandirang ni sampel ko porekara nagta ranga ha. Yanuni sakorpunga mandirang sabisina segata komana ha. Yanon ya saksa army ko baman sapanin bawiyata ha. Chief Minister ni paragatani kitade sa korpunga mandirangan gapan biaponi re bapul gaba mandirang saung thoka banga sabisiman gaba biaponi Tripura dokona re bapul gaba mandirang sabisinar ma komans kainga ha jachang gaba gamukon banga adokrangon porekaraen banianga ha West Tripura jao sabisimanani thangdonga ha yanake ongingon adoko damgni biaprangko containment zone na paragata ha damsa biapte pultali aro damsa de hajamara biaponga je biapan Mohanpur subdivision ni nga oga ka sakrit chadok sotpris ni mandirangko positive mana oni sakrit chasa sosni gita mandirangko sanenba adoko namatnag tamana hanenba Chief Minister Biplab Kumar de paragata ha Manggaban khobor khok nerang skana Nagaland adok sak chibri chene oni re bapul gaba mandirangko sabisina positive onga komana zaman adoko sabisi man gaba ko segatani sak soskubri kapanga hanin ba uyata ha Daudupat Nagaland adoko sabisi mane donggapa sak chasa kapna gtabang jaha Yanaki ong uskengon daudupat saksa ko ba adoko sanamat nag taman kujenga nin ba paragata ha Sakrit sagni khola chibonga mandirang ni sampel ko porekhara nagta wataton kontha korupri ni gesepo sak chibri mandirang komantaya ha Gemak sabisina segatani koman gepaan Nagaland adoko na gepan biaponi jachangen ba special train o rebapul geparang saunga Skang ba adoko sakatha mandirang ko sabisinar mamana ha Yanuni saksa de mechik aro sakani de meya saunga Dalsani skang ba khobor ko knatum swing wasakan dipla komatela adita somani jamana simangna gini ba khobor ko ba ya channel on paragati onong thegen pla komatela